Hola iglesia, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a tener nuestro servicio y tengo un invitado, Raúl Álvarez. Ya ha hablado varias veces y ha traducido, pero hoy le toca dar la palabra. Hi church, how's everyone doing today? Thank you for coming and joining us on Facebook Live. Today we are having our service, our message online, and today we have a guest speaker, which is Raúl Álvarez, who's going to be giving us the word. So enjoy the word for today. We're continuing our series, our Jesus Only series, and we're learning who Jesus is. Vamos a seguir nuestra serie de Solo Jesús y estamos aprendiendo pues quién es Jesús. First of all, thank you, David, for allowing me to be here. And thank you, church, for the blessing of being able to share the word with you. Primeramente, gracias, David, por dejarme compartir la palabra hoy. Y gracias, iglesia, también. I want to share a little bit about when I became a Christian. Quiero compartir un poco de cómo me convertí como cristiano. You see, as I reflect back in my early Christian walk, Cuando reflejo en cómo caminaba como en el principio cuando era cristiano. when I go back when God took a hold of my life and poured out his love on me, Cuando veo cómo Dios agarró mi vida y me cambió. I remember that my whole thoughts were all saturated by him. Vi que mis pensamientos eran básicamente solo pensaba en él. And it was a love that it's, in a way, hard to explain then and even now. Era un amor que tenía para Dios que es diferente o difícil para explicar de ese entonces y aún ahorita. All I know is that I was blind, but now I could see. Ahora solamente sé que antes no podía ver, era ciego, pero ahora puedo ver. And just like the scripture says, I went from being dead to alive. Y como dicen las escrituras, me convertí de un muerto ya a tener vida. And it was in those moments that a passion began in me. Y fue en esos momentos cuando una pasión empezó a nacer en mí. A passion just about to speak about God's love. Pasión para hablar del amor de Dios. I was so filled with his love that I wanted to tell the whole world that Jesus loved them too. Estaba tan lleno con el amor de Dios que quería compartirlo con todos. And the first moment I had, I started just going out to the streets. Y el primer momento chance que tenía, fui a las calles. I just wanted to speak to everybody from the nicest communities to the ugliest ones. Quería hablar con todos, desde los vecindarios bonitos hasta los que no eran tan bonitos. And I wanted to tell everybody that Jesus loved them as much as he loved me. Y quería compartir que Dios los amaba así como me ama a mí. And without any, let's say, scripture knowledge that I really had, Y sin el conocimiento de la palabra que tengo ahorita. And without maybe studying a whole lot about the Bible or the doctrine or theology, Y sin tener educación sobre teología y la Biblia. I still went out there and spoke to people about Jesus' love. Yo fui y hablé a las personas del amor de Dios. And just like a brother once said, I look like a chicken without a head. Y como un hermano me dijo una vez que me veo como un pollo sin cabeza. But I still did it. Pero lo hice. But once in a while, A vez en cuando, I would find these people that had some very difficult questions for me. había personas que me hacían preguntas muy difíciles. And I don't know how. At the time, I didn't understand. Now I know it's the Holy Spirit. Y no sabía cómo, pero ahorita puedo ver que fue el Espíritu Santo. I kind of neglected the question because I really didn't have an answer and just brought them back to Jesus' love. No contesté la pregunta que ellos tenían, pero solamente los regresaba el amor de Dios. And kind of worked. Y funcionó. But once in a while, Pero vez en cuando I would find these other individuals that were very knowledgeable of the scripture. había otras personas que sí tenían mucho conocimiento de la palabra. And they would grab my Bible Agarraban mi Biblia, and they would open it lo abrían and they would tell me things like this. y me decían cosas como estas. I really like the fact that you're out here and you're very passionate about God. Me gusta el hecho que estás afuera aquí y tienes una pasión para hablar de las cosas de Dios. But look, John 1:1 says, Pero mira, Juan 1:1 dice, in the beginning was the Word was with God, and the Word was God. en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. And then they start going and explaining to me that in the original text, Hebrew, Aramaic, or maybe Greek,
Y me explicaban que en el lenguaje original, que en hebreo y arameo y griego, that it really said in the beginning was the Word was with God, the Word was a God. Y me decían que realmente lo que decía la traducción era que en el principio estaba el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era como un Dios. And they would continue on telling me that Jesus wasn't God, that he was like a God. Y me estaban diciendo que Jesús era como un Dios, no era Dios. He wasn't the almighty God. No era el Dios altísimo. And I tried to fight back as much as I could. Y yo trataba de discutir con ellos. But even though I didn't admit it to them, pero aunque no les dije, when I used to go back to my house, cuando regresé a la casa, a little questioning began inside of me. Empecé dudar. And it was in those moments that I can honestly say that I became to doubt a little bit about who Jesus was. Y en esos momentos, honestamente, empecé a dudar de pues quién era Jesús. Had I been wrong about who Jesus was all this time? Tal vez me equivoqué de quién realmente es Jesús. And does it really matter who Jesus is, if he's God or not? O si realmente importa de quién es Jesús, si es Dios o no. Would it really make a difference in the way that I know that he loves me? Va a haber una importancia o una diferencia pues, de quién es Jesús. In the way that he cares for me? Y cómo me ama. And let's just say that maybe I am wrong. Is it too late now to get it right? Y tal vez decimos que me equivoqué. En este tiempo es muy tarde para averiguar. Is it too late for me to start a journey with him? Es muy tarde para empezar una jornada con él. And that's what today we will reflect on. Y hoy vamos a reflejar en eso. And we're going to focus on the words of Jesus and on that same question. Vamos a enfocarnos en las palabras de Jesús en esa misma pregunta. The same question, the same subject that's been going on for centuries and thousands of years. La misma pregunta y discusiones que han sucedido por muchos y miles de años. Who is Jesus? ¿Quién es Jesús? And why does it even make a difference? ¿Y cuál es la importancia? So I'm going to ask you to please join me reading the book of John, chapter 10. Les pido que abren sus Biblias al libro de Juan, capítulo 10. Verses 22 to 42. Versículos 22 a 42. And it says, y dice así. I'm reading the New King James Version. Estoy leyendo la Reina Valera. Now it was a feast of dedication in Jerusalem, and it was winter, and Jesus walked in the temple in Solomon's porch. Then the Jews surrounded him and said to him, How long do you keep us in doubt? If you are the Christ, tell us plainly. Jesus answered them, I told you, and you do not believe. The works that I do in my Father's name, they bear witness of me. But you do not believe me, because you're not of my sheep. As I said to you, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. And I give them eternal life, and they shall never perish, neither shall anyone snatch them out of my hand. My Father who has given them to me is greater than all, and no one is able to snatch them out of my Father's hand. I and my Father are one. Por esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron, ¿hasta cuándo vas a tenernos en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo con franqueza. Y Jesús empieza a hablar, ya se lo he dicho a ustedes y no lo creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que me acreditan. Pero ustedes no creen porque no son de mi rebaño. Mis ovejas oyen mi voz y las conozco, y ellos me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie le puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. Verse 31 says, Then the Jews took up stones again to stone him. Jesus answered them, Many good works I have shown you from my Father. For which of these works do you stone me?
The Jews answered him, saying, For a good work we do not stone you, but for blasphemy, and because you, being a man, make yourself God. Go ahead. Versículo 31 dice, una vez más los judíos tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús le dijo, yo les he mostrado muchas obras irreprochables que proceden del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? No te apedreamos por ninguna de ellas, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces pasar por Dios. Verse 34, Jesus answered them, Is it not written in your law, I said you are gods? If he called them gods to whom the word of God came, and the scripture cannot be broken, do you say of him whom the Father sanctified and sent into the world, you are blaspheming? Because I said I am the Son of God? If I do not do the works of my Father, do not believe in me. But if I do, though you do not believe in me, believe the works, that you may know and believe that the Father is in me and I in him. Therefore they sought again to seize him, but he escaped out of their hand. ¿Y acaso, respondió Jesús, no está escrito en su ley, yo he dicho que ustedes son dioses? Si Dios llamó dioses a aquellos para quienes vino la palabra, y la escritura no puede ser quebrantada, ¿por qué acusan de blasfemia a quien el Padre apartó para sí y envió al mundo? ¿Tan solo porque dijo, yo soy el Hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me creen. Pero si las hago, aunque no me creen a mí, creen a mis obras, para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre. 39 sigue diciendo, nuevamente intentaron arrestarlo, pero él se les escapó de las manos. In verse 40 it says, And he went away again beyond the Jordan to the place where John was baptizing at first, and there he stayed. Then many came to him and said, John performed no sign, but all the things that John spoke about this man were true, and many believed in him there. Volvió Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había estado bautizando antes, y allí se quedó. Mucha gente acudía a él y decía, aunque Juan nunca hizo ninguna señal milagrosa, todo lo que dijo acerca de este hombre era verdad, y muchos en aquel lugar creyeron en Jesús. Please join me praying. Vamos a orar. Thank you, Father, for this moment. Gracias, Dios, por este momento. I thank you for your word. Gracias por tu palabra. I pray that as your word goes out, Oro que mientras hablamos de tu palabra, that the hearts may be softened and they may perceive and hear what you have for them. que los corazones pueden ser abiertos para recibir lo que tú tienes para ellos. I pray that through your Holy Spirit, Oramos por medio de tu Espíritu Santo, that your word may be spoken que tu palabra sea hablada and let it do his work. y que pueda hacer la obra. Now give us the discernment, Darnos discernimiento, the patience, paciencia and the knowledge y conocimiento of your word. de tu palabra. In Jesus' name, En nombre de Jesús. amen. Amén. So, this is the question at hand. Esa es la pregunta. Who is Jesus? ¿Quién es Jesús? And we got to ask, who is Jesus to a lot of people now? ¿Y quién es Jesús para muchas personas hoy? And who was Jesus to a lot of people then? ¿Y quién es Jesús para las personas de ese entonces? And I'll start off with the now. Y vamos a empezar de este tiempo. You know, many people have a different perspectives of who Jesus is. Muchas personas tienen diferentes perspectivas de quién es Jesús. But as I was looking at different religions, Mientras estaba buscando y viendo diferentes religiones, something really called my attention. algo me llamó la atención. That most religions mention Jesus. Que muchas religiones hablan y mencionan a Jesús. You know, in Islam, Islam, they say that Jesus was God's highest ranked and most beloved prophet. que Jesús era un profeta con un rango alto y más amado. But he was not the son of God. He was not a divine nature. No era el hijo de Dios y no tenía su naturaleza, no era divino. Others even say, like in the Jewish tradition, that Jesus was just a great teacher. Los judíos en otras traducciones dicen que Jesús es un gran maestro, But he was not the Messiah. pero no era el Mesías. And then even when you get into Buddhism, Y cuando vas a budeísmo, even in 2001, the Dalai Lama said en 2001 Dalai Lama dijo that Jesus also lived the previous life. que Jesús vivió una vida anteriormente. You see, he reached a high state either as a bodhisattva
or an enlightened person through Buddhist practice or something like that. que él llegó a un nivel muy alto espiritual y le dijeron budista, ¿va? Sí. And so what I'm trying to get to is that even other religions acknowledge that Jesus existed. Y entonces lo que quiero decir es, hay otras religiones que están de acuerdo que había una persona llamada Jesús. Some think he's a prophet, others are teachers, others just an enlightened person. Unos piensan que era profeta, una buena persona, o But una then, persona, no sé, que con conocimiento. Pero he is not God. eso significa que no es Dios. And if you look back at that time and you ask, who was Jesus to them there? Y si vamos al tiempo de Jesús y haces la pregunta de qué piensan ellos quién es Jesús. We could see that even when Jesus spoke to the woman on the well, Aun cuando Jesús estaba hablando con la mujer samaritana que estaba en el pozo. and he told her that she had many husbands and the one that she was with wasn't her husband at the time. Y que le dijo a ella que tenía muchos esposos anteriormente y la persona que está ahorita no es su esposo. And she answered back to him, I can see that you are a prophet. Ella le contestó, puedo ver que tú eres una profeta. So even in those times, they thought Jesus was a great teacher. He was a prophet. En esos tiempos aún creían que era un maestro, un profeta. But the question at hand is, Pero la pregunta es, if you are the Christ, tell us plainly. si tú eres el Cristo, dinos planamente. And he says, how long do you keep us in doubt? If you are the Christ, tell us plainly. What verse? 24. En versículo 24 dice, entonces, ¿hasta cuándo vas a tenernos en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínanos con franqueza. And now we'll look at how Jesus answered that question. Y vamos a ver cómo Jesús respondió a esa pregunta. And in verse 25 it says, Versículo 25 dice, Jesus answered them, I told you and you do not believe. ya se lo he dicho a ustedes y no lo creen. He basically just said, I already told you who I am. Él está diciendo, ya les dije quién soy. Haven't you seen all the figurative speech I've been giving you for the last 2 months? ¿No has visto todo lo que he estado enseñando y diciendo sobre mí? Remember when I told you that I was the good shepherd? Cuando te dije que yo soy el buen pastor, That I wasn't a hireling? que no fue una persona que fue Contratada? contratada, But that they were my sheep. pero que eran mi rebaño. You also remember when I told you that I am the door? También se acuerdan cuando dije que yo soy la puerta And that no one goes to the Father except through me? y que nadie puede ir al Padre sino por medio de mí. Or didn't I just tell you that I was going to lay down my life? Y te acabo de decir que iba a dar mi vida. That no one took it away from me. I was laying it down. Nadie me lo iba a arrebatar, yo lo estaba dando. And then I was going to raise it up again? Y que lo iba a resucitar otra vez. Well, that's because I was telling you and I already told you who I am. Y es porque les dije y ya les dicho quién soy yo. And just like the woman in the well, Así como la mujer samaritana en el when pozo. she tells Jesus, I know that Messiah called Christ is coming. Ella dijo, yo sé que el Mesías va a venir. When he comes, he will explain everything to us. Cuando Él viene, nos va a explicar todo. And then Jesus declared to her, Y Jesús le dijo en ese momento, I, the one speaking to you, I am he. yo, el que te estoy hablando, yo soy Él. And it's not like the woman in the well kept it to herself. Y no es como que la mujer se quedó con esta información. The scripture shows us that she went back to her town and she told everybody about Jesus. La escritura nos dice que ella regresó a su pueblo y les dijo a todos de Jesús. And many people came back Muchos regresaron, and believed in Jesus. escucharon y vieron a Jesús y creyeron en Él. So Jesus looks and answers the question very plainly. He says, I already told you. Jesús contesta bien planamente, ya les dije. And now I have to pause a little and ask, how is he telling us today? Y tengo que poner un pausa aquí, hacer esta pregunta. ¿Cómo nos está diciendo eso hoy? And I have to say, thank you, Lord, for the scripture. Y puedo decir, gracias Dios por tu palabra. Because the scripture is true. Porque la escritura es verdad. And we can see through his words Y podemos ver por medio de su palabra what he proclaims to be. la declaración que Él dice de quién es. And we also know that through his spirit.
Y también sabemos por medio de su Espíritu. He reveals the truth to us. Él revela la verdad para nosotros. But Jesus doesn't only tell them Jesús no solamente les dice who he was, quién era, but he also told them, look, the works that I did, demonstrate that to you. pero también Él les dice, ir a ver la obra que ha hecho, demuestran quién soy yo. And in verse 25 it says, the works that I do in my Father's name, they bear witness of me, but you do not believe. Dice, las obras que hago en nombre de mi Padre son las que me acreditan. So Jesus says, okay, don't just believe what I said, but look what I've done. Él no solamente dice, mira lo que digo, sino mira todo lo que ha hecho. I fed 5,000 people. Alimenté a 5,000 personas. I healed the blind. Sané a los ciegos. I even healed the nobleman's son that wasn't even there. Aún sané el hijo del hombre noble que ni aún estaba ahí. And God says, I'm not only telling you that I am God, Y está diciendo, no solamente estoy diciendo que yo soy Dios, but I'm showing you that I am God. pero te estoy demostrando que yo soy Dios. In the same manner, he continues to show us in our lives today. Y en esa misma manera Él sigue demostrando eso en nuestras vidas. How he continues to come in our lives that no matter the situations. No importa la situación, Él sigue viniendo. And he keeps on showing his mercy and working things out one way or another. Demuestra su misericordia y arreglando las cosas en una otra manera. And we might ask, so what's the big deal if he's God or not? Tal vez preguntamos, ¿qué es la gran cosa si es Dios o no? And with that, I will read verses 27 to 29. Y versículos 27 a 29 dicen, My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. mis ovejas oyen mi voz y yo los conozco, ellas me siguen. And I give them eternal life, and they shall never perish, neither shall anyone snatch them out of my hand. Y les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. My Father who has given them to me is greater than all, and no one is able to snatch them out of my Father's hand. Mi Padre que las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. And I think this is the importance. Esto es muy importante. You see, it says that Jesus has us in his hand, Dice que Jesús nos tiene en su mano and no one can snatch us out of his hand. y nadie nos puede arrebatarnos de él. But then he also says that the Father has us in his hand, Pero también dice que el Padre nos tiene en su mano and no one can snatch it out of his y que hand. nadie se puede arrebatar de su mano. He's clearly showing us that it's one hand and all. Él nos está diciendo que es realmente una mano. And then if we're in God's hands, Y si estamos en las manos de Dios, then we have nothing to worry about, no tenemos nada para because there's nothing preocuparnos. greater or bigger than him. No hay nadie más grande que Él. And we are his sheep, and he will take care of us. Nosotros somos sus ovejas y Él nos cuida. And that's why in 30 he says, I and the Father are one. Por eso en versículo 30 dice, el Padre y yo somos uno. But how did the Jews respond to him? Pero ¿cómo responden los judíos? And in 31 it says, Then the Jews took up the stones again to stone him. Jesus answered them, Many good works I have shown you from my Father. For which of those works do you stone me? The Jews answered him, saying, For a good work we do not stone you, but for blasphemy, and because you, being a man, make yourself God. Responden así, una vez más los judíos tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús les dijo, yo les he mostrado muchas obras irreprochables que proceden del Padre, ¿por cuál de ellas me quieren apedrear? No te apedreamos por ninguna de ellas, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces pasar por Dios. So it was very clear to the Jews what Jesus was saying. Era muy claro para los judíos qué estaba diciendo Jesús. When Jesus said that me and the Father are one, Cuando Jesús dice, el Padre y yo somos uno, he wasn't saying like me and my wife are one, no está diciendo como mi esposa y yo somos uno, that we're one together in accord, que somos uno en un acuerdo, or like me and David one in the ministry, como Raúl y yo uno en el ministerio, that we want to carry out the same goals. que queremos lograr las mismas metas. The Jews clearly understood that he was trying to say that him and the Father were one. Los judíos sabían lo que Jesús estaba diciendo, que él y el Padre eran uno, That he was making himself equal to God. que él estaba
poniéndose a igual como Dios. And we know that this is not the first time that this happened. Y no fue la primera vez que esto sucedió. Because we saw that in John chapter 5 verse 18. En Juan 5:18. It says that for this reason they tried all the more to kill him. Not only was he breaking the Sabbath, but he was even calling God his own Father, making himself equal to God. Por esta razón trataron de matarlo, no porque estaba quebrando el día de descanso, sino porque él se estaba llamando Dios. And we all know that the law said that whoever commits blasphemy should be stoned to death. Y la ley judía dice cualquier persona que comete blasfemia, el pago es la muerte. So due to the hardening of their hearts, acuerdo con la dureza del corazón, they weren't able to see, so they picked up the stones to stone Jesus for calling himself equal to God. Ellos no podían ver, estaban cegados y no podían que Jesús estaban diciendo que él era igual que Dios. Quería matarlo. And my question is, how would you respond Y me preguntas, ¿cómo responderías tú to the fact that Jesus is God que Jesús es Dios and he's calling on our lives? y que él nos está llamando? You see, what happens next is very interesting. Lo que sigue después de esto es muy interesante. I'm not going to get too deep into it. No voy a ir muy profundo. I honestly believe that it was more like a way to avoid the questions like I did on the streets. Honestamente creo que es una manera de no responder a la pregunta como si estuviera en las calles. Because it wasn't Jesus' time to die. Porque no era el tiempo de Jesús para morir. But Jesus said, Pero Jesús dijo, is it not written in your law, I said you are gods? If he called them gods to whom the word of God came and the scripture could not be broken, do you say of him who the Father sanctified and said into the world, you are blaspheming? Because I said I am the Son of God? ¿Y acaso no está escrito en su ley, yo he dicho que ustedes son dioses? Si Dios llamó dioses a aquellos para quienes vino la palabra, y la escritura no puede ser quebrantada, ¿por qué me acusan de blasfemia a quien el Padre apartó para sí y envió al mundo? So it seems to me it was more like a little move to deflect the question and the situation that they wanted to stone him. Y lo que tal vez podemos ver es que Jesús estaba tratando de usar un método para no confusar. How do you say it? I got stuck, guys. Para no Jesús hizo un método para no enfrentar la pregunta, para poder calmar la situación que lo querían aprediar. Amén. But I think what happens next is very interesting. Pero creo que lo que sucede después de esto es muy interesante. That even in the midst of them picking up the stones to stone him, Que aún en medio de este punto donde levantaron piedras para arrojárselas a Jesús, Jesus does something that is like so merciful, so loving, so awesome. Jesús hace algo que es tan maravilloso, que demuestra misericordia. And in verse 37 he says, if I do not do the works of my Father, do not believe me. But if I do, though you do not believe me, believe the works, that you may know and believe that the Father is in me and I in him. Versículo 37 dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creen. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a mis obras, para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre. I'm sorry, if I would have been in Jesus' shoes, I probably would have been like, you know what, these people just don't listen, they're not worthy of this, I'm gone. Si yo estuviera en los pasos de Jesús en este tiempo, yo tal vez me rendiría y decía, ¿sabes qué? Esas personas no merecen nada. But even in that moment, Jesus still shows his compassion, his mercy. Pero aún en ese momento, Jesús demuestra su compasión y su misericordia. And he does another call to believe in him. Y trata de llamar la atención y darles un llamado para que ellos puedan creer en quién es él. And don't just believe because he says it. No solamente creen porque lo dice, But he says, look at the works that I do, pero dice, ve las obras que ha hecho, so that you may believe in me. para que tú puedas creer en mí. And there, and in that situation, Y allí en esa situación is where I get to see. es donde yo puedo ver, And I was able to understand a long time ago y yo pude entender hace mucho tiempo, that it's never too late to come to Jesus' feet. que nunca es tarde para conocer a Jesús. And maybe I had it wrong. Tal vez lo tenía mal.
Maybe I thought he was just a prophet, a teacher. Tal vez en esos tiempos pensaba que era un hombre, un profeta. Or maybe I just thought he was a very wise individual. O tal vez era una persona con mucha sabiduría. But when I found the truth, Pero cuando encontré la verdad, that he was the one true God, 100% man, 100% God, que era el único Dios, 100% hombre, Jesus himself was willing to bypass my hardening of heart and give me the chance to believe in him. Jesús pudo ir a más allá de mi corazón, que era tan duro, para poder conocerlo a él. And sadly, we were able to see Y tristemente podemos ver aquí that they try to seize him one more time. que ellos trataron de atraparlo una vez más, But he escaped out of their hand, for it wasn't his time. pero no podían agarrar a Jesús, no era su tiempo. But then it shows us that he went over to Jordan, Dice que Jesús cruzó al otro lado del Jordán, where John used to baptize, donde Juan antes bautizaba, and all the people that were there, y había personas que estaban ahí and said that even though John never did any miracles, y le dijeron, aunque Juan no hizo milagros, he didn't do any signs, no hacía señales, that everything he said about Jesus was true. de que todo lo que él dijo de Jesús era verdad. And many believed in Jesus in that location. Y muchos creyeron en Jesús en ese lugar. So now I know Ahora yo sé and I understand y entiendo that Jesus is God. que Jesús es Dios. And the importance of that Y la importancia de is eso that now I have a security in my salvation. es yo tengo seguridad en mi salvación. And knowing that I am in Jesus' hand. Y conociendo y sabiendo que yo estoy en las manos de Jesús. And that no one Y que nadie or nothing y nada could ever snatch me out of his hand. nos puede quitar de ahí. He wasn't just a mere man. No solamente era un hombre, He wasn't just another very nice and compassionate individual. no solamente era una persona compasivo, He wasn't just a prophet no solamente era profeta, who was sent here to speak to us about great things. que fue enviado acá para hablar buenas cosas. No, he was God No, Él es Dios. and continues to be God for Y eternity. continúa a ser Dios por la eternidad. And in this truth, Y en esta verdad we can rest podemos descansar and know without a doubt y saber sin duda that God, Jesus, loves me que Jesús, Dios, nos ama. and that I am his child. Y que yo soy su hijo. You see, I don't know who you think Jesus was. Sí, no sé qué creen que era Jesús. I don't know if you already know him as he is. No sé si ya lo conoces como quién es. But one thing I could tell you for sure Pero lo que te puedo decir is that Jesus is the Son of God, es que Jesús es el Hijo de Dios. God in the flesh. Dios en la carne. And the scripture says that to all those who believe in Jesus, Y la palabra dice, para todos los que creen en Jesús, he gave them the right to be called children of God. les dio el derecho para ser llamados hijos de Dios. And it wasn't by blood, No fue por sangre, but it's by adoption and through his spirit. pero fue por medio de adopción, por medio de su espíritu. So today I invite you, Y hoy te invito, if you haven't already come to know Jesus as he himself proclaimed to be, si no has conocido a Jesús como Él dice, Él declara de quién es, not as the world tells no lo que el mundo dice, or how the world proclaims Jesus or who he was, o como el mundo dice quién es Jesús o cómo but es, as Jesus himself proclaimed to be, pero como Jesús mismo dice quién es, him and the Father are one. que Él y el Padre son uno. And I invite you to be saturated with his love Y les invito que sean saturados de su amor and to know without a doubt that he will care for you y conocer sin duda que Él te va a cuidar and that he will love you y que te ama and that there is no problem, y que no hay problema, no situation, ninguna situación, and there's no circumstances ninguna that circunstancia exist in this world que existe en este that is mundo, too big, que es tan grande, too wide, tan amplio or too bad o tan malo for God to handle. Que Dios no puede vencer, For Jesus is God porque Jesús es Dios and God is bigger all. y Dios es más grande que todo. He is the one and only. Él es el único. So please join me in prayer. Por favor, oran conmigo And once again, I invite you to know him. y una vez más les invito que lo conozcan.
Thank you, Father, for this moment. Gracias, Padre, por este momento. And I thank you for the truth, Lord, Gracias por la verdad, Dios, that has strengthened my walk. que me ha fortalecido en mi camino. And I also thank you for that truth Gracias por esa verdad that has strengthened many people's walk. que has dado fuerza a muchas personas. That people may know for certainty Que las personas pueden conocerte claramente and know that their salvation is real. y saber que la salvación es real. And that you weren't just a mere man, Que no solamente fuiste solo un hombre, but you are God in the flesh. tú fuiste Dios encarnado. I pray for everybody who heard this. Oro por todos los que están escuchando. If they haven't known you as you have proclaimed it to be, Si no te conocen como la Biblia dice, I pray that they may come to you, Lord, and they may know you oro que ellos personally, pueden conocerte personalmente. and that they may get in a deeper relationship with you Que ellos pueden entrar en una relación profunda contigo. and grow in that amazing love, Que pueden crecer en ese amor. and that they may experience that amazing love Y que pueden experimentar ese gran amor. that overpasses all Que understanding. sobrepasa cualquier entendimiento. Todo Thank you, entendimiento. Lord, for it all. Gracias, Dios, por todo. In Jesus' name, En el nombre de amen. Jesús.